Yun, magandang tanghali, hapon pa lang. Mga idols. Dito tayo sa barangay Masusukan di Bulatan. I-referee namin. Naayos na namin yung isa na yun. Sira yan. Yan yung kanto na yan. Yung kanto na yan. Tapos dun sa taas. Yun. Sira na sira. Tapos ito. Ayan. Sa kanto. Dito sa barangay Masusuk. Pandi Bulatan. Dito sa resort. Villa Concepcion Resort.